چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ جب آئین نے 90 دن میں الیکشن کا پابند کیا اور سپریم کورٹ نے 30 اپریل کی تاریخ دی تو الیکشن کمیشن نے کس منہ سے الیکشن اکتوبر تک ملتوی کیے۔ رات گئے مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ قوم کو سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ حکومت کی کوشش ہے کہ الیکشن سے بھاگو، اس کے لیے آئین بھی توڑنا پڑے تو توڑ دو۔ ان کے ذہنوں پر صرف یہ سوال ہے کہ کہیں عمران خان حکومت میں نہ آ جائے۔ سارے جو صاحب اقتدار ہیں بس ایک ہی ذہن میں ہے کہ جی عمران خان کو باہر کیسے رکھنا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی الیکشن ڈیلے کر دیں اکتوبر تک۔ مجھے ایک چیز بتا دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ ملک کا تو تم نے ویسی دیوالیاں نکلتا جا رہا ہے تو اکتوبر میں کدھر سے پیسے آئیں گے؟ جب آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا، جب پاکستان کا سپریم کورٹ کہتا ہے کہ 30 اپریل کو پنجاب کا الیکشن ہے، تو کس منہ سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی اکتوبر میں الیکشن ہوگا؟ کوشش کیا ہے ان کی؟ الیکشن سے بھاگو، اگر آئین توڑنا پڑتا تو توڑو، کسی طرح عمران خان الیکشن کے میں جیت کے اقتدار میں نہ آ جائے، بس یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ہم نے سب نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے برابر۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پیچھے باندھ لو اور دوسرے کو سارا انتظامیہ ساری اس کی مدد کرے اور تب الیکشن لڑاؤ۔ مریم نواز نے عمران خان کو ذہنی بیمار شخص قرار دے دیا۔ لائرز فورم سے گفتگو میں کہا کہ کون گارنٹی دے گا کہ پنجاب میں نون لیگ جیت گئی تو عمران خان الیکشن کا نتیجہ مانے گا؟ پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو پھر الیکشن کراؤ۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ عمران کی پوری سیاست سہولت کاروں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان سہولت کاروں کی باقیات اب بھی موجود ہیں۔ ان کی پوری سیاست اپوائنٹمنٹس کے ارد گرد گھومتی ہے، بیساکھیوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان کی پوری سیاست جو ہے وہ سہولت کاروں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ایک سہولت کار چلے گئے، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ نے جنرل باجوہ صاحب کا انٹرویو سنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود لانے والے ہیں اس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک آدمی ہے ملک کے لیے۔ اور اب جو ان کے جو ریمینز ہیں، جن کو ریمننٹس ہیں یا جو ویسٹیجز جن کو میں کہتی ہوں، یا ان کی جو باقیات ہیں، 3-4 لوگ جو جوڈیشری میں ہیں، یہ ان پہ تکیہ کر کے اب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب پیناما بینچ کا جس دن فیصلہ اناؤنس ہونا تھا تو نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا، ان کے بیوی بچے، چاہے وہ جسٹس کھوسا ہو یا وہ جسٹس ثاقب نثار ہو یا باقی پیناما بینچ کے لوگ، ان کے بچے اور بیویاں عدالت میں موجود تھے۔ ان کو فیصلے کا پہلے سے علم تھا۔ ان کے فیس بک اکاؤنٹس، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس دن انہوں نے فیصلے سے کچھ گھنٹے پہلے نہ صرف ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا تھا بلکہ ان کو فیصلے کا پتہ تھا، جس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ نے جو کل بات کی وہ بالکل ٹھیک کی تھی کہ آئین اور قانون پر فیصلے نہیں ہو رہے تھے، ایک ذاتی اناد پر فیصلے ہو رہے تھے اور بیگمات کے اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملک کی سیاست وہاں پہنچا دی ہے کہ اب عمران خان اور ہم میں سے کسی ایک کا ہی وجود باقی رہنا ہے۔ جب ہمارے وجود کی نفی ہوگی تو ہم ہر حد تک جائیں گے، پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ کیا جمہوری ہے کیا نہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک انٹرویو میں کیا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے کہا ہے کہ عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی رہے گی، جسٹس منیر مومنٹ نہیں آئے گا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران اسد عمر نے کہا کہ رانا ثناء کہتے ہیں کہ ہم سے دشمنی ہے۔ فواد چودھری نے سوال کیا کہ کیا رانا ثناء اللہ بدماش ہیں؟ رانا ثناء حکومت کر رہے ہیں یا گینگ چلا رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کوئی 1950 والی عدلیہ نہیں ہے، نہ یہ 1950 والا پاکستان ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ جسٹس منیر مومنٹ نہیں ہونے والا، یہ رانا ثناء اللہ آج کہتا ہے کہ میرا جی عمران خان سے ہمارا یہ ہے کہ یا وہ نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں۔ آپ کیا بدماش ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیٹکس کو کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں؟ اسی لیے جب سپریم کورٹ نے نون لیگ کو کہا تھا کہ یہ سسیلین مافیا ہیں تو بالکل درست کہا تھا، اور یہ کہنا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں۔
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि रमज़ान में भी महंगाई में कमी नहीं आ सकी है। कराची में फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। वहाँ का अहवाल क्या है, ये ज़रा हमें बताएंगे कराची से अब्दुल वली। आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ बंस रोड से। इस वक्त केला जो है वो 400 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब है वो 200 से 250 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। तरबूज है वो 100 रुपये से 120 रुपये तक का किलो जो है वो मार्केट में दस्तियाब है। टमाटर इस वक्त जो है वो 100 से तकरीबन 150 रुपये तक फ़ी किलो मार्केट में दस्तियाब है। भिंडी है वो 200 रुपये, करेला जो है वो 280 रुपये, गोभी है वो 360 रुपये तक की मार्केट में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। कहीं भी मार्केट में प्राइस लिस्ट नहीं नज़र आई। जब इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जो रेट लिस्ट है वो ज़रूर जारी किया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद हमें होता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा। रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट्स में सब्जियों और फलों की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बदलने लगी हैं। सरकारी रेट लिस्ट पर शहरियों को सस्ते बाजार तक में भी अशिया ज़रूरिया मुयस्सर नहीं। दुकानदारों की मनमानी जारी है और कोई पूछने वाला नहीं। मजीद बताएंगे अहमद सुबहान। इंतज़ामिया की रेट लिस्ट है, उसके रेट और जो आम दुकानों पर फ़रोख हो रहे हैं फ्रूट सब्जी, उनके रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। केला है वो 320 रुपये मैक्सिमम लिखा है, लेकिन मार्केट में तकरीबन 400 से 450 रुपये दर्जन मिल रहा है। सेब है 300 रुपये लिखा है, लेकिन मार्केट में वो भी 4 से लेके 450 480 रुपये तक मिल रहे हैं। सब्जियाँ हैं उनकी भी जो कीमत है उसमें भी जहाँ जहाँ जिस तरह मार्केट में जो मुख्तलिफ जो दुकानदार हैं उनकी जो मनमानी है वो उस पर रेट पे फ़रोख्त करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान इलेक्शन नहीं अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हैं। एक शख्स की मर्जी और शैतानी जहनीत पर आइन और कानून नहीं चल सकता। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि एक शख्स माचिस से पूरे जंगल को आग लगाना चाहता है। ये शख्स कहता है कि जान को खतरा है, अदालत नहीं जाना मगर मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि लाहौर ने गुज़िश्ता शब इमरान खान को मुस्तरद किया और हॉकी ग्राउंड की तस्वीर जोड़कर काम चलाना पड़ा। तर्जुमान पीटीएम हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान पर जलसा नहीं, एक नाकाम म्यूजिकल शो था। तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान जलसे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि बुलेट प्रूफ पिंजरे में बैठने वाला कौम को खौफ के बुत तोड़ने का भाषण दे रहा है। खान साहब हाथ में ब्रश लिए पॉलिश करने का मौका मांग रहे थे मगर बूट वाले बूट देने को तैयार नहीं है। खान साहब की जाली मकबूलियत हकीकी कबूलियत के बगैर काम नहीं आएगी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान मुशीर इत्तलात मियाँ फिरोज जमाल शाह कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत ने 5000 सोशल मीडिया ट्रोलर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर रखा था। 1200 ट्रोल सिर्फ महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने रखे हुए थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए फिरोज जमाल शाह ने कहा कि इन लोगों को आज भी घरों पर 25,000 रुपए माहाना मिल रहे हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो इन्होंने एज एन इंटर्न लगाए थे, जो इन्फ्लुएंसर आप उनको कह सकते हैं, सोशल मीडिया का जो उनका नाम है। और ये सिर्फ केपीके में नहीं होंगे। 1200 तो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, सिर्फ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। इसके अलावा और पॉलिसी जो है इन्होंने 5000 की बनाई हुई है। ये पॉलिसी है, ये जो PND ने बनाई है उसके अंदर 5000 मेंशन है। इनको पैसे माहाना कितने मिलते हैं और ड्यूटी कितनी है? इनका जो है ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है, पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं। 3 महीने अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। यानी अभी भी वो निगरान हुकूमत कायम करने के बाद भी उनको घर पे 25,000 रुपए मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं। और वो उसी तरह PTI के हक में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और उनका तरीकाकार ये कि फीड मिनिस्ट्री से जाती है। अख्तर हुसैन एडवोकेट की क़यादत में सालिसकारों के वफ़द ने MKM रहनुमाओं से मुलाकात की। MKM रहनुमाओं ने वफ़द का खैर मकदम करते हुए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। MKM के रहनुमाओं ने कहा कि बल्दियाती सिस्टम मजबूत किए बगैर जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। बल्दियाती सिस्टम की मजबूती और मुकम्मल इख्तियारात एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए। MKM रहनुमाओं ने सालिसकारों के वफ़द से गुफ्तगू में शफाफ मरदमशुमारी पर जोर दिया और कहा कि मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के सामने रखे जाएँ। सालिसकारों के वफ़द में मज़हर अब्बास, अहमद शाह, सलाउद्दीन अहमद, जावेद काजी, असद भट्ट, काजी खिज़्र, डॉक्टर तौसीफ़ अहमद और महनाज रहमान शामिल थी। MQM की तरफ से मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, नसरीन जलील और अमीनुल हक भी बातचीत में शामिल थे।
तहरीक इंसाफ का कल का जलसा बड़ा था या छोटा, जलसा था या जलसी, मीनार पाकिस्तान पर सियासी कुव्वत के मुजाहरे के बाद नून लीग और पीटीआई रहनुमाओं में अल्फाज की जंग छिड़ गई। मरीम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल के जलसे में लाहौर ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। मरीम औरंगजेब को जवाब देते हुए रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी बोले कि नून लीग वाले इतने अहमक और गैर संजीदा हैं जो इतने बड़े इज्तिमात का जवाब एक ऐसी खातून से दिलवाते हैं जो कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। बाजारी जबान होना या बाजारी होने से बयानिया नहीं बनता, इसके लिए बहुत सोच और टीम चाहिए। टीवी पर पाबंदी लगाकर बयानिया नहीं बनता। फवाद चौधरी के बयान पर तलाल चौधरी भी खामोश ना रहे। कहा, चौधरी साहब, नून लीग ने आपकी जलसी को वाकई संजीदा नहीं लिया। ये जलसा नहीं बल्कि इज्तिमाई मातम था। खान साहब ऊंची ऊंची आवाज़ में रोते रहे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे दोबारा इख्तिदार में लाओ, मेरे केसेस सच्चे हैं, मुझे सज़ा से बचाओ। मरीम औरंगजेब रोज़ आपकी औकात और असलियत याद करवाती हैं, इसलिए बुरी तो लगेंगी। मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी फवाद चौधरी को आईना दिखाते हुए उनका माजी का एक ट्वीट शेयर किया गया। जिस वक्त फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, उस वक्त उन्होंने अपने बयान में कहा था कि पीटीआई ट्रोल्स का हक़ाइक़ से कुछ लेना देना नहीं, उनको बस बेवजह ही ट्रोल करना होता है।